দুই জন অন্তঃ জেলা পেট্রোল চোরଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା পুলিশ। বিভিন্ন পেট্রোল ଟାଙ୍କିରୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇ ଜାର୍ରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ସହ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ତେଲ ନେଇ ଏମାନେ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଫେରାର। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଦୁଇଟି ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସହ 500 ଲିଟରର 11ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍, 9,900 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ 8ଟି ନକଲି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଥାନା ପତଣ୍ଡା ଗାଁର ଦୀପଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଟାଉନ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ। ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନା ମା କାଳୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ କାର୍ରେ ଆସି କାର୍ରେ 1500 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଆଣିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍ରେ 16,000 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଲ୍ ମାଗିବାରୁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ ନେଇ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ମାମଲା ଘଟଗାଁ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ନନ୍ଦୀପଦା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଠକେଇ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କୁଆଝରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଦୁଇଟି ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ, 11ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍ ଭର୍ତ୍ତି 500 ଲିଟରର ପେଟ୍ରୋଲ, 9,900 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ 8ଟି ନକଲି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ पेट्रोल थेफ्ट करुला माने पेट्रोल पंप को जाई सेमाने गाड़ी रे पेट्रोल पकेवा संगे संगे साथी रे आनी थिबा जो जारिकेन से तेल जारिकेन रे 2-3 जारिकेन रे सेमाने पेट्रोल किनुथिले। किनी सरला परे से सेल्समैन को बिल मागुथिले। बिल आनिबा समय रे एमाने सेटू पड़ जाउथिले, फसी जाउथिले। तो एई भली घटगां थाना, हरिचंदनपुर, नंदीपदा एवं पंडापड़ा थाना रे मिनिमम 7टी केस करथिले। जेतोळे केस बढ़ी बढ़ी चलिला हम एसपी साहब को निर्देश मते स्पेशल स्क्वाड एगो ट्रैक कले। ट्रैक करी कि आमे आज तार पर्दाफाश करिछु। ये गैंग रे दुई जण अछंती, तांको झांको घर होची नरसिंहपुर, कटक। सेमाने केन्दुझर व्यतीत ओडिशार भद्रक, बालेश्वर, ढेंकानाल, देवगढ़, कटक डिस्ट्रिक्ट मध्य विभिन्न जगार ये क्राइम करिसंती। जेतेबेले स्पेशल स्क्वाड चेस करिकि तांको अप्रिहेंड कले तो तांको पाखरु प्राय पाखापाखि 500 लीटर पेट्रोल आउ गोटे हुंडाई कार, दुईटा जो टॉय गन, 11 नंबर 11टा पाखापाखि प्लास्टिक जारिकेन रे 500 लीटर पेट्रोल, कैश ऑफ ₹9,900 एवं 8टी फेक जो व्हीकल नंबर प्लेट सेटा से टाइम टू टाइम नंबर प्लेट बदल क्राइम करते। आमे आज अरेस्ट करिछु एवं यही सब जिनिस पाखरु जबत होइछि एवं आज से कोर्ट फरवर्ड है। केउंझर पटनारू दशरथ बारिकी रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।